উত্তরকন্যা যা তৃণমূল কংগ্রেসের চোর চোট্টা নেতা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কারণে এই উত্তরকন্যা অপবিত্র হয়েছিল, সেই উত্তরকন্যাকে আমরা পবিত্র করব। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডাকে আজকে এই র্যালি, এখানে হরিনাম সংকীর্তন হবে, এখানে বাঙালি গোর্খা আদিবাসী সেই সংস্কৃতি এখানে উঠে আসবে, রাজবংশী সংস্কৃতি উঠে আসবে। আমাদের ঘাম, আমাদের স্লোগানে এই অপবিত্র উত্তরকন্যা পবিত্র হবে। 2026 সালে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদেরকে উত্তরকন্যা দেখিয়ে নিয়ে গেলাম। 2026 সালের পর থেকে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রীরা বসবে। সেই লক্ষ্যে আজকে উত্তরকন্যা চলো অভিযান। আসলে উত্তরকন্যাকে দেখিয়ে নিয়ে গেলাম, মন্ত্রীদের সাথে দেখা করতে হলে কর্মকার্যকর্তা সাধারণ মানুষকে এখানে আসতে হবে। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।